नमस्कार। मो ना कैलाश चंद्र सेठी, दलित उन्नयन सभापति, जयदेव निर्वाचन मंडली। ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳିତ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କରିଛନ୍ତି ଏହା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ये संगठन आरंभ होवार प्राय 10 वर्ष हम आर कौन परिचालना मझे करा मु 2 वर्ष है ये दलित संगठन को बुझाबुझी करुच्ची एवं आमर लक्ष्य आमर दलित भाई भौणी हूँ कि जेनराल हूँ गरीब गुरुबा लोक केमी आम साहाय्य करवा कार विवाह हो पारनी किए पाठ पढ़ी पारनी किए मेधावी कि छात्र तांको आम साहाय्य करूँ आमर लक्ष्य हूँ या आमर ये अनुष्ठान प्राय शताधिक सदस्य अच्छा मो सागर एवं बालियंता बालीपाटना बहु सभ्य मो सागर अच्छा आउ जेन्ट्स अच्छा लेडीज अच्छा जयदेव निर्वाचन मंडली कौन कौन सब अनुष्ठान कौन कार्यक्रम कर बहुत वृक्षरोपण करिछि एवं शीत दिने कमल भी बांटी एवं कहार खाता कलम नाही किंबा कौन किए असुविधार पड़ा किए गोटे व्यवहार करें जो जे मो पाक आसी साहय कर राजनीति क्षेत्र में प्राय संगठन जड़ित रुहति आपण को राजनीति सहित जड़ित अछंती राजनीति कहले तो भिन्न कथा आमे राजनीति रे जड़ित हबार मुख्य कथा होची कारण जेहेतु आमे पिला दिन गोटे पॉलिटिकल लाइन रही जाइतलु तेणु से पॉलिटिकल लाइन रे आमे छाड़ी पारनु एतले जहा दरकार पड़ले भी कारण पॉलिटिकल लाइन रे बहुत लोग हेल्प करूछु कारण थाना हो तहसील हो ब्लॉक हो जेतले जो जगार काम पइले जो अफसर माने आम संगे अछंती से माने जेकोसी कथा कहले से माने हमकु बहुत क्षेत्र हेल्प करती आ सहयोग आज पर्यटन अच्छी एवं ये जो साहाय्य सहयोग आम संगे से रही अन्य लोकंर भी देखा देहर जाए से मझे मझे आलू साड़ू पेपर रे भी लिखि दौरान जे विभिन्न प्रकार काम कौटी दलाल लिखि दौंती कौटी अमूल्य अरे भाई जदि आम दलाल हो दम अच्छी आमको प्रमाण प्रूफ कर दियो आम जानू जे ठीक कथाटा तुम कौच आम तुमको समर्थन कर ना नौनी एवं अफसर माने खराब हमार कारण जदि आमे खराब अफसर खराब जदि आमे ठीक अफसर कहीं खराब हे अफसर ड्यूटी अफसर करेंगे आम ड्यूटी आम करूँ देखी जिते समय रे थाना हो ब्लॉक हो कि तहसिल हो जेकोसी कम पे मुझे केवे मत हारासमेंट है मत से पूर्ण सहयोग मो सागर अच्छी तेणु मुझे कहीं से खराब कह मु प्रथमे बीजेडी रे थिली बीजेडी रे आमे प्राय 15 वर्ष 20 वर्ष आमे बीजेडी रे थिलु बीजेडी रे जो एमएलए इठी आसंती से प्रति एमएलए को संगे मु थिली ता सहित मझे आमर अरविंद डाली पूर्वतन मंत्री अरविंद डाली जेतले आसी पहुंचले नुआ दल को आसिले बीजेपी गले मु मध्य तांको संगे जाई स्टेट लेवल रे मिसिली एवं बीजेपी रे वर्तमान अच्छे हो बीजेडी रे थिले अरविंद ढाली महोदय सहित रहउतले आज्ञा लोक मानकर कोन सुविधाजनक कार्य करछ देखंतु अरविंद ढाली गोटे एमिति व्यक्तित्व सी तांको द्वारा मु गले कहीं फेरंदिनी सी जेतबेले जहा जे कौन लोक हो तांको द्वारा जेतिकी संभव से लोक को आप्यायित करती प्रथम सीटी गला माने सी फलटी हो मिठाटी हो लोक को आप्यायित करती एवं जदि तांको लेवल रे कौनसी काम है सांगे सांगे करदे जदि भी नहला सी जम पाक भी फोन करदे सी केबे का हारासमेंट करते आम अंचल बर्तमान शीतल भंडार कि आम उद्यम जारी करूँ एवं आमर मान्यवर मुख्यमंत्री पाख आम लिखित आकार देचु एवं आम चाहूँ आमर जयदेव निर्वाचन मंडल रे बड़ बड़ जोड़े शीतल भंडार हो बर्तमान जो चाषी माने असुविधा रे हैरान हरकत होछंती आपण केते जण चाषी सहित भेटिसंती देखो चाषी सहित आम तो जन चाषी कूलर पिला एवं चाष मोर भी पेशा मु चाष करे चाषी मान को भाई जेते देले चाषी माने केबे कहबेनी आम पेट पुरिला जहाले आमर माननीय प्रधानमंत्री बर्तमान धान रेटा बढ़ई देले
ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଗ୍ୟାସ ଫ୍ରି କରିବେ। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅଛି, ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସେ ବିଧାୟକ, ଯେହେତୁ ସେ ଜୟଦେବର ବିଧାୟକ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ସେ ଜୟଦେବର ବିଧାୟକ ନୁହେଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ତ ବିଧାୟକ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋର ରାଜନୀତି ଜୀବନ ତ 34 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ମୋର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୁଁ ବାଲିପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର ହଉଛି ବସିବା ଉଠିବା ଜାଗା। ଏବଂ ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ କଣ ଆସିଲେ, ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ, ଖାଲି ବାଲିପାଟଣା କଥା କୁହନି, ବାଲିପାଟଣା, ବାଲିଅନ୍ତା, ପିପିଲି, ଯିଏ ଯୋଉଠୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ ମତେ ଯେକୌଣସି କାମ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ମାସକୁ 5-10ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବସେ। ବଡ ବଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ହୁଏ, ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବସନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ନ୍ୟାୟ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି? ଆର୍ଥିକ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୋ ନିଜର ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି। ତା ସହିତ ମୋର ରୋଜଗାର ହଉଛି, ମୁଁ ବର୍ଷକୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ। ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ ଧାନ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଅଲଗା ବିଜନେସ୍। ସେ ବାବଦରେ ମୋର ପ୍ରତି ମାସକୁ ଟଙ୍କା 50,000 ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ପ୍ରତି ମାସରେ। ତେଣୁ ସେ ପଇସାରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋର 4ଟା ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ମୋ 4ଟା ଝିଅରୁ 3ଟା ଝିଅ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛି। ଆଉ 2ଟା ଝିଅ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଛି ନିଆଳିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର ବିବାହ ହେଇଛି ନିମାପଡ଼ା। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକି ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାଉସ୍। ପୁଅ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ବେଳେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋର ନିଜର ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭେଇଥିବା ଜିନିଷ, ଆମର ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ବାଲିପାଟଣାରେ, ଇଭିନିଂ ସେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ। ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେ କେବେ ମନା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନରେ ଯୋଉ ବାବୁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସରେନି। କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 100% ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରେଇଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆମ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହବ କିମ୍ବା ମୋ ଅଫିସରେ ଆସିକି ମତେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବେ, କୌଣସି କାମ କାହାର ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କାମ କାହାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାପରେ ସେ ମୋ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେନି। ମୁଁ କଥା ଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମୋ ଅଫିସ ଦ୍ୱାର ମୋ ଖୋଲା।